بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے پرندے کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے۔ کوئی اسے منوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتا ہے۔ تو ناظرین ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بھی بتانے والے ہیں کہ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ اداس سا اور ڈرا سا کیوں رہتا ہے، اور الو کا واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے ناظرین، اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پوچھ اے شخص، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، مجھے بتائیں کہ الو کیسا پرندہ ہے، کیا اس کے ساتھ منوسیت کو منسوب کرنا درست ہے، اور کیا الو جادو ٹونے کی علامت میں سے ایک ہے، اور مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ الو ویرانے میں کیوں رہتا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ محترم ناظرین، اس شخص کی بات سن کر حضرت امام جعفر صادق کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے شخص یاد رکھنا، اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پرندہ پہلے ویران جگہوں پر رہتا تھا، اور نہ ہی اداس رہتا تھا، اور نہ ہی یہ کسی انسان سے ڈرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج، عادت اور رہن سہن سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا امام جعفر صادق کیسا واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ برائے مہربانی مجھے سب تفصیل سے بتائیں۔ اس شخص کی بات سنی تو حضرت امام جعفر صادق نے اس سے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ یعنی الو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا سانحہ رونما ہوا ہے تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو کربلا کے میدان میں جا پہنچا، اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا امام حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو الو کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرندے کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یزید نے کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس پرندے نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے جانثار ایک ایک کر کے سب رخصت ہو چکے تھے اور حضرت امام حسین پر جانیں قربان کر گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہی میدان میں آئے تو ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین کو گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کر دی۔ ہزاروں آدمیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سر اس طرح اڑا رہے ہیں جس طرح باد خزاں کے جونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ حضرت امام حسین اکیلے ہی ہزاروں کی جماعتوں کے مقابل ہوئے اور کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ حضرت امام حسین
रजी अल्लाह ताला अन्हो भूख और प्यास की हालत में लड़ रहे थे। इब्ने यजीद ने आगे बढ़कर हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को बदन से जुदा किया। मुहर्रम की 10 तारीख जुमे के रोज हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जान राह खुदा में कुर्बान की। सूखा गला काटा गया और करबला की जमीन सईदे शहीदा के खून से गुलजार बनी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उल्लू ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक को कटा हुआ उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाश को कमाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म सितम देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बढ़ने लगी और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तभी से ये परिंदा इंसानों से दूर जंगलात और वीरानों में रहने लगा ताकि इंसानों का साया भी उस पर ना पड़ सके। हजरत इमाम जाफर सादिक की ये बात सुनकर वो शख्स रोने लगा और गमे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो में आंसू बहाने लगा। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी कुतब में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर इंसानों, हिमानात और जन्नात सब गमजदा हुए। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तो हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई, यहाँ तक कि आसमान भी 3 दिन तक सुर्ख रहा। अली बिन शेर से रवायत की कि मैंने अपनी दादी से सुना, वो कहती थी कि मैंने देखा कि कई रोज तक आसमान रोया, यानी आसमान से खून बरसा। हर तरफ आसमान सुर्ख हो गया था। तमाम परिंदों में से उल्लू वो परिंदा है जिसको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का बहुत अफसोस हुआ और इस परिंदे ने इंसानों से नाता तोड़ लिया। ये बेज़ुबान परिंदा भी इतना समझता है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो वो थे जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेल कर बड़े हुए थे, जो जन्नत के नौजवानों के सरदार है। एक बेज़ुबान परिंदा ये बात समझता है मगर अफसोस के काफरों के दिमाग और जुबान रखते हुए भी ना समझ सके। जब से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई तब से उल्लू ने आबादी में रहना छोड़ दिया और वीरानी में रहना शुरू कर दिया। उल्लू सिर्फ रात में बाहर निकलता है और दिन को वो तन्हा और वीरान जगह पर रहता है। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब वो कभी भी आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा। और अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से पहले उल्लू भी आबादी में रहता था और जब भी कोई खाना खाता तो उल्लू भी दूसरे परिंदों की तरह पास बैठ जाता और लोग उसे भी खाना डाल देते और पानी भी डाल देते थे और वो भी खा पी कर अपनी जगह वापस चला जाता था। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तो वो पहाड़ों और जंगलों की तरफ चला गया और जाते हुए यजीदियों से बोल कर गया, तुम कितनी बुरी उम्मत हो, तुम कितने बदनसीब हो जो अपने ही नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया। फिर मैं तो एक परिंदा हूँ, तुम सब मेरा क्या अच्छा सोचोगे, बेहतर है मैं अपनी हिफाजत खुद करूँ। और ये बोल कर वो चला गया। अब वो सारा दिन कुछ खाता पीता नहीं और दिन को रोजा रखता है, जबकि शाम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की याद में गमज़दा रहता है। जहाँ उल्लू हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर गमगीन है, वहाँ कबूतर भी एक ऐसा ही परिंदा है जिसको हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर बेइंतहा दुख हुआ। ये परिंदा भी उन लोगों पर लानत भेजता है जिन्होंने अल्लाह के रसूल के नवासे को शहीद किया। हजरत इमाम जाफर
सादक का कहना है कि कबूतर को घरों में पाल लो, क्योंकि कबूतर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातलों को बद्दुआएं देते हैं और उन पर लानत भेजते हैं। हजरत इमाम जाफर सादक फरमाते हैं कि एक दिन में हजरत दाऊद के घर बैठा हुआ था तो वहाँ एक कबूतर देखा जो जोर जोर से कुछ बोल रहा था। मैंने पूछा, हजरत दाऊद तुम जानते हो ये कबूतर क्या कह रहा है? हजरत दाऊद ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं जानता। जिस पर हजरत इमाम जाफर सादक ने फरमाया, ये उन पर लानत भेज रहा है जो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल हैं, इसलिए इस परिंदे को घर में पाल लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतर के बारे में फरमाया है कि कबूतर घर में बरकत दौलत लाने वाला परिंदा है। बहुत से बुजुर्ग और उलमा का मानना है कि कबूतर घर में रखने से दौलत और बरकत आती है, मगर दूसरी तरफ से कुछ बुजुर्ग ये कहते भी नजर आते हैं कि अगर हम कबूतर को घर में रख ले तो घर में जन्नत का साया हो जाता है, क्योंकि कबूतर वीरानी पसंद परिंदा है। वो अल्लाह ताला से वीरानी मांगता है। जिस घर में भी कबूतर रखे जाएं, उस घर में वीरानी छा जाती है। और भी पुरस्कार बातें की जाती है कि जहाँ कबूतर होते हैं वहाँ फरिश्ते उतरते हैं, लेकिन अगर जरा भी बेअदबी हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, मुसलमान होने के नाते हमें इस्लामी तालीमात की तरफ देखना चाहिए। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि कबूतर एक नहायत ही मुबारक परिंदा है, जिसे अगर हम घर में ठीक तरीके से रखते हैं तो आपके घर में बरकत दौलत आती है, क्योंकि कबूतर हर सुबह अपने मालिक के लिए दुआ करता है, या अल्लाह जिस तरह मेरे मालिक ने मेरे खाने पीने का ख्याल रखा है, या अल्लाह उसी तरह आप मेरे मालिक के खाने पीने का ख्याल रखना और उसकी हर तरह की परेशानी दुख तकलीफ दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मोहतरम नाजरीन, कमेंट सेक्शन में एक बार अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।